Yung ano. Oh, ganun din to. 17. Ay, 16. Teka. Na. 16 1 half. By Ay, 16 1 half. 10 1 half. Pares. 10, 1 half. Pares din ang lapad yan. By 12. 16. 16? Di ba 16 3 4 10? 16. 3 4. 10 1 16 yan. Oh, ayun. Teka. Ayun na sinabi mo. Ayun na. Ba't nagpaalam na? Oo. Yun na daw. Sige, sige. Oh, sige. Tapos naman na. Uwi na rin naman. Ayan. Gusto mo ilaw dyan, may ilaw dyan. Okay na. Lagyan na lang po natin ito ng salan-salan doon ng plato. Ayan. Lagyan na lang po natin ito sa loob. Eh, ako sinukat ko ate. Okay na. Thank you po.